संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं स्त्रुपूर्णकुले लक्षणं विशदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय कहती सेहीपरि करुणाविष्ट एवं अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्र शोकाकुल अर्जुन को भगवान मधुसूदन एपरि कहती। श्री भगवान उवाच कृत्स्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्ज्य जुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरमर्जुन क्लैवं मास्मगमः पार्थ नैतद्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थात श्री भगवान कहिले, हे अर्जुन, तुमको एही असमୟରେ एही मोह केउठारु आसीगला, कारण यह श्रेष्ठ पुरुष मानक द्वारा आचरित नुहे, स्वर्ग प्रदायक किंबा कीर्ति प्रदायक मध्य नुहे। तेणु हे अर्जुन, नपुंसकता प्राप्त हुओ नहीं, तुम पक्षरे यह उचित नुहे। हे शत्रुतापन, हृदयर तुच्छ दुर्बलता त्याग करी युद्ध करने ठिया हो जाओ। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रत्योत्सामि पूजार्ह परिशोदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावा इंद्रियो भोक्तुं भक्ष्यं लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंज्य भोगानृद्धिर प्रदिग्धान्। अर्थात अर्जुन कहिले, हे मधुसूदन, रणभूमि रे पितामह भीष्म एवं द्रोणाचार्यଙ୍କ विरुद्धरे मु किपरि बाण मारी लढ़िबी, कारण हे अरिसूदन, से दुहे मोर पूजनीय। तेणु एही महानुभाव गुरुजन मानंकु मारिबा अपेक्षा मु एही लोकरे भिक्षाटन द्वारा जीविका निर्वाह करिबा कल्याणकर बोली मने करुछि, कारण गुरुजन मानंकु मारिले एही लोकरे सेमानंक रक्तसिक्त अर्थ ओ कामरूपक भोग सामग्री ही तो भोग करिबी। नचैतदुज्ञ कतरन्न गर्यो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः जाने बहत्वा न जीवे विषाम स्थेयवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छमित्वं धर्म समूढचेतः यस्त्रियः सनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं सधिमां त्वा प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्ध्या ध्यच्छुकम् उच्छ्वसृणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावास पत्नं वृन्द्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्थात आमर युद्ध करिबा ओ न करिबा एही दुईटी मध्यरु केउंटी श्रेष्ठ आमे ताहा जानि नाहु। आमे सेमानंकु जितिबु कि सेमाने आमको जितिबे ताहा मध्य जानि नाहु। जो मानंकु मारी आमे बंचिबाकु इच्छा मध्य करुनाहु, आमर सही आत्मीय धृतराष्ट्रंक पुत्र माने ही आम सम्मुखरे युद्ध करिबाकु ठिया होइछन्ति। तेणु का पुरुषता रूपक दोष हेतु नष्ट स्वभावयुक्त तथा धर्म विषय रे मोहित चित्त होइथिबा मु आपणंकु पचारुछि, मो पक्षरे कौन करिबा निश्चिंत कल्याणकर ताहा मते कहंतु, कारण मु आपणंकर शिष्य। मो परि शरणागत को आपण उपदेश दियंतु, कारण इह लोकरे निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य एवं देवता मानंकर आधिपत्य पाइगले मध्य मु मोर इंद्रिय मानंकु शुष्क करि देउतिबा शोक को दूर करिबा परि कौनसी उपाय देखि पारु नाही। संजय उवाच एवं मुक्ता हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न युच्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः
अर्थात संजय धृतराष्ट्रଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, हे राजन, निद्राजयी अर्जुन अंतर्जामी भगवान श्रीकृष्णଙ୍କୁ एपरि कहिले एवं श्री गोविंद भगवानଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ତମୁବାଚ ହୃଷୀକେଶଃ ପ୍ରହସନ୍ନିବ ଭାରତ ସ୍ୱନୟୋରୁ ଭୟୋର୍मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्जामी श्रीकृष्ण परमात्मा दुई सेनांक मध्यरे शोक करुथिबा सही अर्जुनଙ୍କୁ स्मित हास्य करी किछि कहिले। श्री भगवान उवाच अशोचन न्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासुन गतांशुश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। अर्थात श्री भगवान कहन्ति, हे अर्जुन, जाहांक पई शोक करिबा उचित नुहे सेमानंक पई शोक करुछ एवं पंडितंक परि कथा हेउछ, किंतु जाहांकर प्राण चली जाइछि सेमानंक पई एवं जाहांकर प्राण जाई नहीं सेमानंक पई मध्य पंडित माने शोक करन्ति नहीं। न त्वाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात एपरि नुहे जे कौनसी कालरे मु नथिली कि तुमे नथिल अथवा एही राजा माने नथिले, पुणी एपरि मध्य घटिब नाही जे भविष्यतरे आमे समस्ते रहिबा नाही। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्रतिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो अनित्यास्तां स्थितिच्चस्व भारत। यं हीन व्यथयन्त्यते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। अर्थात जेपरि एही देहरे जीवात्मार बाल्यावस्था, यौवनावस्था एवं वृद्धावस्था होइथाए, सेहिपरि अन्य शरीर मध्य प्राप्त हुए। सेही विषय रे धीर पुरुष मोहग्रस्त हुअन्ति नहीं। कारण हे कुंतीपुत्र, शीत उष्म और सुख दुख देउथिबा इंद्रिय और विषय मानकर संयोगत उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य। तेणु हे भारत, तुमे सेगुड़िक सही जाओ। कारण हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान दृष्टि रे देखुथिबा जेउ धीर पुरुषंकु एही इंद्रिय और विषय संयोग व्याकुल करि पारे नहीं, से ही मोक्ष पई योग्य हुअन्ति। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः अभयोरपि दृष्टन्तो स्तनयोस्त त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम व्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात असत वस्तुर अस्तित्व नहीं एवं सत वस्तुर अभाव नहीं। एहिपरि भावरे उक्त दुईटी जाकर तत्व तत्वज्ञानी पुरुष मानक द्वारा देखा जाइछि। एही न्यायरे जाहांक द्वारा एही संपूर्ण जगत व्याप्त होइछि ताहांकु अविनाशी बोली जान। सेही अविनाशींकु विनाश करिबाकु केही हेले समर्थ नुहे। अंतवंत इमे देहा नित्य सदाः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थात नाशरहित अप्रमेय और नित्य स्वरूप जीवात्मार एही शरीर गुड़िक नाशवान बोली कुहाଯାଇଛି। तेणु भरतवंशी अर्जुन, तुमे युद्ध कर। य एनं विधि हंतारं यश्चनं मन्यते हतम् उभौ तौ न बीजानितो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात जिए एही आत्मा हत्या करे बोली बुझंती तथा जिए
ଏହା ନିହତ ହୁଏ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେ ଉଭୟ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଆତ୍ମା ବାସ୍ତବରେ କାହାରିକୁ ହତ୍ୟା କରେ ନାହିଁ କି କାହାରି ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୁଏ ନାହିଁ। ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚି ନାୟଂ ଭୂତ୍ୱା ଭବିତା ବା ନ ଭୁବଃ ଅଜୋ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତୟଂ ପୁରାଣୋ ନହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆତ୍ମା କୌଣସି କାଳରେ ବି ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କି ମରେ ନାହିଁ, ତଥା ଏହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଯେ ହୁଏ ସେପରି ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଅଜନ୍ମା, ନିତ୍ୟ, ସନାତନ ଏବଂ ପୁରାତନ। ଶରୀରକୁ ବଧ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିହତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଦ ବିନାଶିନଂ ନିତ୍ୟଂ ୟୟନଂ ଯମବ୍ୟୟଂ କଥଂ ସ ପୁରୁଷଃ ପାର୍ଥ କମ୍ ଘାତୟତି ହନ୍ତିକମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପୃଥପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ନାଶରହିତ, ନିତ୍ୟ, ଅଜନ୍ମା ଓ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ସେହି ପୁରୁଷ କିପରି ବଧ କରିବେ ବା ବଧ କରାଇବେ? ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହାନ୍ତି ନରୋପରାଣୀ ତଥା ଶରଣାନି ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣା ନନ୍ୟାନି ଶୟାନ୍ତି ନବାନି ଦେହି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରେ, ଜୀବାତ୍ମା ସେହିପରି ପୁରାତନ ଶରୀରମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ନୂତନ ଶରୀରମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକଃ ନ ଚୈନଂ କ୍ଳଦୟନ୍ତ୍ୟାପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତଃ ଅଛେଦ୍ୟୋ ଅୟମଦ୍ୟାହ୍ୟୋ ଅୟଂ କ୍ଲେଦ୍ୟୋ ଅଶୋଷ୍ୟୈବ ଚ ନିତ୍ୟଃ ସର୍ବଗତଃ ସ୍ଥାଣୁରଲଚୋୟଂ ସନାତନଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର ବି କାଟିପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଏହାକୁ ଜଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ଏହାକୁ ଭିଜାଇ ପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାୟୁ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଆତ୍ମା ଅଛେଦ୍ୟ, ଅଦାହ୍ୟ, ଅକ୍ଳେଦ୍ୟ ଏବଂ ନିଃସନ୍ଦେହ ଅଶୋଷ୍ୟ, ତଥା ଏହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ସର୍ବଗତ, ସ୍ଥିର, ଅଚଳ ଓ ସନାତନ। ଅବ୍ୟକ୍ତୋ ଅୟଂ ଚିନ୍ତୌ ଅୟଂ ବିକାର୍ଚ୍ୟୋ ଅୟମୁଚ୍ୟତେ ତସ୍ମାଦେବଂ ବିଦିତ୍ୱେନଂ ନାନୁଶୋଷିତୁମର୍ହସି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆତ୍ମା ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଏହା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିକାର ରହିତ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ଆତ୍ମା ଏପରି ବୋଲି ଜାଣି ତୁମେ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଥ ଚୈନଂ ନିତ୍ୟଜାତଂ ନିତ୍ୟଂ ବା ମନ୍ୟସେ ମୃତଂ ତଥାପି ତ୍ୱଂ ମହାବାହୋ ନୈବଂ ଶୋଚିତୁମର୍ହସି ଯତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁର୍ଭବଂ ଜନ୍ମାମୃତସ୍ୟ च ତସ୍ମାଦପରିହାର୍ୟାର୍ଥିନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁମର୍ହସି। ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ନିତ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏବଂ ମରୁଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଥାଅ, ତଥାପି ହେ ମହାବାହୁ, ତୁମେ ଏପରି ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବଂ ମରିଥିବା ଲୋକର ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏହି ହେତୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଭାରତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନାନ୍ୟେବ ତତ୍ର କା ପରିଦେବନ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରକଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ହିଁ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଶୋକ କରିବା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ପଶ୍ୟତି କଶ୍ଚିଦିନ୍ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବଦ୍ବଦତି ତଥୈବ ଚାନ୍ୟଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବଚେନ ମନ୍ୟଃ ଶୃଣୋତି ଶ୍ରୁତ୍ୱା ୟେନଂ ବେଦନଶ୍ଚୈବ କଶ୍ଚିତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ହିଁ
ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କେହି ମହାପୁରୁଷ ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ତଥା ଅନ୍ୟ କେହି ଅଧିକାରୀ ପୁରୁଷ ଏହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେହି ନିତ୍ୟଂ ବାଧ୍ୟୋऽହଂ ଦେହେ ସର୍ବସ୍ୟ ଭାରତ ତସ୍ମାସ୍ୟର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି न त्वं शोचितुं हर्षि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुं हर्षि धर्माद्धि युद्धाश्रयन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, ଏହି ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ସର୍ବଦା ଅବଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ତୁମେ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁଣି ନିଜର ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ତୁମେ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ବଳି କଲ୍ୟାଣକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। अथ चित्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देहव्ययं सम्भावि तस्य च कीर्तिं रणादतिरिच्यते। भयाद्रणादु परन्तं मत्स्यन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात हे पार्थ, स्वतः प्राप्त होइथिबा एवं उन्मुक्त स्वर्गद्वार रूपक एहिपरि युद्ध भाग्यवान क्षत्रिय माने ही लाभ करन्ति। किंतु जदि तुमे ଏହି ଧର୍ମମୟ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ ତେବେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଏବଂ ସୁଯଶ ହରାଇ ପାପ ଭାଗୀ ହେବ ତଥା ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ତୁମର ଅପକୀର୍ତ୍ତି ବି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନନୀୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ମରଣଠାରୁ ବଳି ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ବିଶେଷ ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇସାରିଛ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀନ ହୋଇଯିବ। ସେହି ମହାରଥୀମାନେ ମନେ କରିବେ ଯେ ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରିଗଲ। ଅବାଚ୍ୟ ବାଦଂଶ୍ଚ ବହୁ ନ୍ୱଦିଷ୍ୟନ୍ତି ତବାହିଦାଃ ନିନ୍ଦନ୍ତସ୍ତବ ସାମର୍ଥ୍ୟଂ ତତୋ ଦୁଃଖତରଂ ନ କିମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି କରି ତୁମକୁ ବହୁ ଅକଥ୍ୟ ବଚନ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ତାଠାରୁ ବଳି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ହତୋ ବା ପ୍ରାପ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗଂ ଜିତ୍ୱା ବା ଭକ୍ଷ୍ୟସି ମହିମ୍ ତସ୍ମାତ୍ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବ, ନାହିଁ ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହେଲେ ଭୂମଣ୍ଡଳର ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଯାଅ। ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତ୍ୱା ଲାଭାଲାଭୌ ଜୟ ଜୟୌ ତତ ଯୁଦ୍ଧାୟ ଯୁଜ୍ୟସ୍ୱ ନୈବଂ ପାପମବାପ୍ସ୍ୟସି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୟ ପରାଜୟ, ଲାଭ କ୍ଷତି ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ମନେ କରି ତାହାପରେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଏହିପରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତୁମେ ପାପ ଭାଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ऐसा ते अभिविद संख्ये बुद्धिर्योगे द्विमं शृणु बुद्धया युद्धया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। अर्थात हे पार्थ, एही बुद्धि तुमको ज्ञान जोग दृष्टि कुहागला। वर्तमान तुमे यह कर्मजोग दृष्टि शुण। एही बुद्धि रे युक्त हेले तुमे कर्म बंधन को भल रूपे त्याग कर दे पारिब। अर्थात कर्म बंधन सर्वथा मुक्त होइजिब। नेहा विक्रम नाशो अस्ति
प्रत्यवायेन विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात ଏହି କର୍ମ ଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭର ଅର୍ଥାତ୍ ବୀଜର ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିପରୀତ ଫଳ ରୂପକ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହି କର୍ମଯୋଗ ରୂପକ ଧର୍ମର ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ସାଧନା ବି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ବିରାଟ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରିଦିଏ। ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ରେକଃ କୁରୁନନ୍ଦନ ବହୁଶାଖା ଫନନ୍ତାଶ୍ଚ ବୁଦ୍ଧୟୋ ଅବ୍ୟବସାୟିନାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି କର୍ମ ଯୋଗରେ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିର ବିଚାରଯୁକ୍ତ ବିବେକହୀନ ସକାମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ହୁଏ। ୟମିମାଂ ପୁଷ୍ପିତଂ ବାଚଂ ପ୍ରବଦନ୍ତ୍ୟ ବିପଶ୍ଚିତଃ वेदपादरतः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदं क्रियाविशेष बहुलं भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तनं पयापहत चेतसं व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधान विधीयते। अर्थात हे अर्जुन, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଫଳର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଦବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ପରମ ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେହି ଅବିବେକୀମାନେ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ରୂପକ କର୍ମଫଳ ଦେଉଥିବା କ୍ରିୟାବହୁଳ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ସୁଦର ପୁଷ୍ପିତ ବାଣୀ କହନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ହରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ, ସେହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟ ବେଦ ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦ୍ୱ नित्यसत्वस्थो निर्योग क्षम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, वेद माने उपरोक्त प्रकारे तीन गुणर कार्यरूप समस्त भोग एवं से सबुर साधन मानकर प्रतिपादन करती। तुमे से समस्त भोग एवं से समस्त साधन रे आसक्ति त्याग कर, हर्ष शोक आदि द्वंद्वरु रहित होइजाओ। नित्य वस्तु परमात्मा रे स्थित होई योगक्षम न चाहि स्वाधीन अंतःकरण युक्त होइजाओ। भावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजात्नदः। अर्थात सबु दिगरु परिपूर्ण जलाशयटी पाइगले छोट जलाशय रे मनुष्यर जेतिकी प्रयोजन रुहे, ब्रह्म ज्ञान लाभ करिथिबा ब्राह्मणंकर समस्त वेदरे सेतिकी प्रयोजन रहिथाए। कर्मणि बाधिकरस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्म ते संगो अस्तो कर्मणि। अर्थात कर्म करिबारे ही तुमर अधिकार रहिछि, कर्मर फल उपरे तुमर कदापि अधिकार नहीं। तेणु तुमे कर्म फलर कारण हुओ नहीं तथा तुमर कर्म न करिबारे भी आसक्ति न हेउ। योगस्थः कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, तुमे आसक्ति त्याग करी तथा सिद्धि असिद्धि रे समबुद्धि रखी जोगस्थ हुई कर्तव्य कर्म कर। समत्व को ही जोग कुहा जाए। दूरेण यावरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणं निच कृपणाः फल हेतवः। अर्थात एही समत्व रूपक बुद्धियोग अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत
ନିର୍ମ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟେ। ତେଣୁ ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ତୁମେ ସମବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ରକ୍ଷାର ଉପାୟ ଖୋଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗର ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। କାରଣ ଫଳର କାରଣ ହେଉଥିବା ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀନ ଅଟନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିୟୁକ୍ତୋ ଯାହାତିହ ଉଭେ ସୁକୃତ ଦୁଷ୍କୃତେ ତସ୍ମାଦ୍ୟୋଗାୟ युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा नमेषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यन्नामयम्। अर्थात समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य ओ पाप उभयकु इह लोकरे त्याग कर दियंती, अर्थात सेथिरु मुक्त होई जांती। तेणु तुमे समत्व रूपक जोगरे लगी जाओ। एही समत्व रूपक जोग ही कर्मरे कुशलता अर्थात कर्म बंधनरु मुक्ति पाइबार उपाय अटे। कारण समबुद्धि युक्त ज्ञानी जन माने कर्म द्वारा उत्पन्न हेउथिबा फलकु त्याग करी जन्म रूपक बंधनरु मुक्त होई निर्विकार परम पद प्राप्त होई जांती। यदा ते मोह कलिलं बोधिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जेते बेले तुमर बुद्धि मोहरूपक पंककु संपूर्ण रूपे अतिक्रम करिब, सेते बेले तुमर शुणिथिबा एवं शुणिबाकु थिबा इहलोक एवं परलोकर संबंधी समस्त प्रकार भोग प्रति वैराग्य आसीजिब। श्रुति विप्रति वर्णाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाबलचा बुद्धि तदा योग्यम व्याप्स्यसि। अर्थात विभिन्न प्रकार कथा शुणी शुणी विचलित होई जाइथिबा तुमर बुद्धि जेतेबेले परमात्मांक ठारे अचल और स्थिर होइजिब, सेतेबेले तुमे जोग प्राप्ति होइजिब। अर्थात परमात्मांक सहित तुमर नित्य संजोग होइजिब। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितदेहि किं प्रभाषित किमासीत ब्रजेत किम। अर्थात अर्जुन पचारिले, हे केशव, समाधिरे परमात्मा प्राप्ति स्थिर बुद्धि पुरुषंकर लक्षण कौन? सही स्थिर बुद्धि पुरुष किपरि कुहन्ति, किपरि बसन्ति एवं किपरि चलन्ति। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मान्यवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। अर्थात श्री भगवान कहन्ति, हे अर्जुन, जेतेबेले एही पुरुष मन मध्यरे थिबा समस्त कामना पूर्ण रूपे त्याग कर दियंती एवं आत्मा द्वारा आत्मारे ही संतुष्ट होई रुहंती, सेतेबेले तांको स्थित प्रज्ञ कुहाଯାଏ। दुखेषु अनुदिग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भयक्रोधः स्थितधीर्मो निरुच्यते। अर्थात दुख आसीगले भी जहांक मनरे उद्वेग जात हुए नहीं, सुख मिलिगले भी जे सर्वदा निस्पृह रुहंती, जहांकर राग बा आसक्ति भय और क्रोध नष्ट हो जाइछि, सेहिपरि मुनिଙ୍କୁ स्थिर बुद्धि कुहाଯାଏ। यह सर्वत्र नाभिस्नेह स्थित प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदानि न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चयं कुर्मो अंगन्निव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होई शुभ वस्तु पाइले प्रसन्न हुअन्ति नहीं कि अशुभ वस्तु पाइले द्वेष करन्ति नहीं, ताहांकर बुद्धि स्थिर अटे एवं कइंछ जेपरि निजर अंग प्रत्यंग गुड़िकु
ସବୁ ଦିଗରୁ ସଂକୁଚିତ କରି ଆଣେ। ଏହି ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟମାନଙ୍କରୁ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ହଟାଇ ଆଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଅଟେ ବୋଲି ଜାଣିବା ଉଚିତ। ବିଷୟ ବିନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ନିରାହାରସ୍ୟ ଦେହିନଃ ରସବର୍ଜଂ ରସୋऽପ୍ୟସ୍ୟ ପରଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ନିବର୍ତ୍ତତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ପୁରୁଷର କେବଳ ବିଷୟମାନେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବରଂ ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆସକ୍ତି ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ୟତୋ ହ୍ୟାପି କୌନ୍ତେୟ ପୁରୁଷସ୍ୟ ବିବର୍ଷିତଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରମାଥୀନି ହରନ୍ତି ପ୍ରସଭଂ ମନଃ ତାନି ସର୍ବାଣି ସଂୟମ୍ୟ युक्त आशित मत्परः बसो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति नाश होई नथिबारु एही कष्टदायक स्वभाव विशिष्ट इंद्रिय माने ଯତ୍ନଶୀଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ କରି ସମାହିତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାୟତୋ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସଃ ସଂଗସ୍ତେଷୁ ପଜାୟତେ ସଂଗାତ୍ସ୍ୟଞ୍ଚୟତେ କାମଃ କାମକ୍ରୋଧୋऽଭିଜାୟତେ क्रोधाद् भवति समोहः समोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। रागद्वेष वियुक्तेस्तु विषयानीन्द्रियश्चरन् आत्मा वश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसोहासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात विषय चिंतन करुथिबा पुरुषर सही विषय मानंकरे आसक्ति होई जाए। आसक्तिरु सही विषय मानंक प्रति कामना उत्पन्न होई जाए एवं कामनारे बाधा उपजिले क्रोध जात होई जाए। क्रोधरु अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होई जाए। मूढ़ भावरु स्मृति भ्रम होई जाए। स्मृति भ्रम हेबारु बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति नाश होई जाए एवं बुद्धि नाश हेबारु सही पुरुष निजर स्थितिरु खसी पड़े। किंतु अंतःकरण को निजर अधीन करिथिबा साधक निज बसरे रखिथिबा रागद्वेष रहित इंद्रिय मानंक द्वारा विषय मानंकरे विचरण करुथाई मध्य अंतःकरणर प्रसन्नता लाभ करती। अंतःकरणर प्रसन्नता आसिबा फलरे तांकर समस्त दुख विनाश होई जाए एवं सेही प्रसन्नचित कर्मयोगींकर बुद्धि शीघ्र ही सकल दिगरु अपसरी आसी एक परमात्मांक ठारे भल भावरे स्थिर होई जाए। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शान्तस्य कृतः सुखम् इंद्रियाणां हि चरतं यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात मन और इंद्रिय मानंकु जय करिनथिबा मनुष्यर निश्चयात्मिक बुद्धि हुए नहीं एवं सेपरी अयुक्त मनुष्यर अंतःकरण रे आस्तिक भावना भी आसे नहीं। आस्तिक भावनाहीन मनुष्य को शांति मिले नहीं। शांति रहित मनुष्य को
ସୁଖ ବା କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? କାରଣ ବାୟୁ ଯେପରି ଜଳରେ ଚାଲୁଥିବା ନୌକାକୁ ହରଣ କରିନିଏ, ବିଷୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ରହିଥାଏ, ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏହି ଅଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରିନିଏ। ତେଣୁ ହେ ମହାବାହୁ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ନିଗୃହୀତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଅଟେ। ୟା ନିଶା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ତସ୍ୟାଂ ଜାଗର୍ତି ସଂୟମୀ ତସ୍ୟାଂ ଜାଗୃତି ଭୂତାନି ସା ନିଶା ପଶ୍ୟତୁ ମୁନେଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାତ୍ରି ସମାନ, ସେହି ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଗୀ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନାଶବାନ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଲାଭରେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ମୁନିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ରାତ୍ରି ସମାନ। ଆପୁର୍ଯ୍ୟମାଣଂ ଜଳପ୍ରତିଷ୍ଠଂ ସମୁଦ୍ରମାପଃ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ୟଦ୍ୱତ୍ ତଦ୍ୱତ୍ କାମାୟଂ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ସର୍ବେ ସ ଶାନ୍ତିମାପ୍ନୋତି ନ କାମକାମୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାନା ନଦୀର ଜଳ ଯେପରି ସକଳ ଦିଗରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଚଳିତ ନ କରି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସକଳ ଭୋଗ ସେହିପରି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକାର ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେହି ପୁରୁଷ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭୋଗ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ତାହା ପାଏ ନାହିଁ। ବିହାୟ କାମାନ୍ୟଃ ସର୍ବାନ୍ ପୁମାଂଶ୍ଚରତି ନିଃସ୍ପୃହଃ ନିର୍ମମୋ ନିରହଙ୍କାରଃ ସ ଶାନ୍ତିଂ ଧିଗଚ୍ଛତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି ମମତ୍ୱ ରହିତ, ଅହଙ୍କାର ରହିତ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ରହିତ ହୋଇ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम् अंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। अर्थात हे अर्जुन, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯୋଗୀ କେବେ ହେଲେ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟୋଧ୍ୟାୟः।